السؤال الذي لا بد أن يتطارحه كل منا ولا بد أن نعلم الجواب عنه. طيب هذا العذاب أو هذا النعيم للروح والجسد أم للروح فقط؟ الجواب عن ذلك جمهور العلماء على أن النعيم لكل من الجسد والروح، وأن العذاب لكل من الجسد والروح. عجيب. طيب يا أخي، الإنسان إذا مات بعد 2 3 4 تتفكفك نعم أجزاؤه ويصبح أنكاثا ويصبح رميما. كيف هذا؟ العلماء أجابوا عن هذا لا جوابا دينيا، جوابا علميا. فلاسفة المسلمين أجابوا، الفارابي أجاب، ابن رشد أجاب، ابن سينا أجاب. نعم، هذه حقيقة علمية. ما هي؟ الإنسان في دار الدنيا ثنائي التركيب، يعني مركب من جسد وشو كمان وروح. وإذا مات في حياته البرزخية أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن في دار الدنيا تكون الروح محبوسة لحساب الجسد، يعني كانت الروح تجوب الآفاق في لحظات، شاء الله عز وجل أن تحبس هذه الروح في هذا القفص الجسدي فهي فترة معينة حسب عمر هذا الإنسان. طيب، فالروح طالما كانت حبيسة في هذا الجسد تتحرك بحركة الجسد ولا تستطيع أكثر من ذلك لأنها محبوسة في هذا القفص. فإذا مات الإنسان انعكست الآية، يصبح الجسد تابعا للروح بعد أن كانت الروح تابعة للجسد. يعني الروح اللهم إذا ختم لهذا الإنسان بالحسنى تجوب الآفاق كما كانت قبل أن تنزل في هذا القفص الجسدي، لكن صلة الروح بهذا الجسد أينما كان وكيفما كان تبقى مستمرة تماما كأشعة الشمس. الآن الشمس بعيدة جدا عن الأرض، لكن أشعتها تمتد إلينا. كذلكم الروح لها أشعة تجوب الآفاق، لكن لها أشعة تصل إلى ذرات هذا الجسد، إن كان ذرات ولا أقل ولا أكثر. نعم، فبهذه الصلة يشعر الجسد بما يشعر به من نعيم أو عذاب. لكن الإنسان في كثير من الأحيان عندما يسمع هذه الحقائق العلمية التي تعود إلى الحياة البرزخية، حياة الإنسان بعد الموت، يحاول أن يضعها في ميزان معلوماته حسب قواعد الحياة التي يعيشها، وهذا غلط. يعني بيسمع يقول هي معقول؟ لا، مو معقول. ليش مو معقول؟ لأنه يضع هذا الذي يسمعه في قانون هذه الحياة الدنيا التي يعيشها. بعد الموت هنالك قانون آخر. القوانين العلمية اللي احنا بندرسها بالجامعات وهون هذه القوانين العلمية مخلوقة لمن يعيشون فوق هذه الأرض حياتهم الدنيوية. فإذا رحل عن هذه الحياة الدنيا طويت هذه القوانين ونشرت قوانين أخرى. فأنت لا تعلم، أنت لم تعيش في تلك الحياة، فمن الخطأ أن تجر هذه الأحداث التي يخبرك عنها بيان الله عز وجل لتحاكمها إلى القوانين التي شاءها الله عز وجل في حياتنا الدنيوية هذه. نعم، وهنالك من يظن أنه لا، النعيم للروح والعذاب للروح والجسد لا يشعر بشيء نهائيا. الواقع هذا غلط، والألم إنما هو للجسد يوم القيامة وفي الحياة البرزخية. لماذا؟ الآن الروح مسكينة مو عاملة شيء، الروح هبطت من الملأ الأعلى، ولو كانت موجودة بين جوانح رجل كافر
تظل تواقة إلى مولاها وخالقها، تظل مخالفة لهذا الإنسان الذي نهج منهج الإلحاد والكفر والفسوق إلى آخر ما هنالك. الروح كما قلنا. طيب إذا تعذبت الروح فكأنها تتعذب بدون موجب. الواقع أن الروح ما هي؟ الروح بريد يحمل العذاب إلى الجسد إن كان صاحب الجسد مستحقا للعذاب، أو تحمل الروح النعيم إلى الجسد إذا كان صاحب هذا الجسد مستحق النعيم. فالروح عبارة عن بريد يوصل الشعور إلى Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, langsung saja di sini kami akan sedikit menerjemahkan tentang perkataan beliau, yakni Syekh Al-Bauti, terkait tentang kesalahpahaman perihal siksa kubur, yang mana muncul pertanyaan, apakah perihal ini, siksa kubur ini, yang mana ada kenikmatan dan siksa di alam barzah ini akan dirasakan oleh jasad dan ruh atau oleh ruh saja. Di sini beliau Syekh Al-Bauti menukil jawaban-jawaban ulama, yang mana beliau semua menyatakan bahwasanya siksa maupun kenikmatan yang ada di alam barzah nanti ini akan dirasakan oleh keduanya, yakni oleh jasad dan ruh juga. Dan di sini muncul pernyataan lagi, yang mana ketika manusia meninggal sudah beberapa lamanya, semisal 2 tahun, 3 tahun lamanya, 4 tahun dan juga seterusnya, badan-badan anggota tubuh yang ada pada diri manusia dengan anggota tubuh lainnya ini akan bercerai-berai, akan hancur berantakan, akan busuk dan selainnya. Maka di sini beliau menukil lagi jawaban ulama Arab seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dan lainnya dengan jawaban yang rasional, bukan jawaban agama, akan tapi dengan jawaban yang rasional, yang mana mereka menyatakan bahwasanya kita di kehidupan ini terdiri dari 2 hal, yakni jasad dan ruh. Begitupun juga di akhirat, jasad dan ruh. Dan jawabannya, ketika di dunia ruh akan mengikuti jasad, yang mana Allah mengirimkan ruh ini minal makanil a'la, dari atas ke jasad manusia, sehingga jasad ini terkurung di tubuh manusia, yang mana ruh ini terkurung di dalam jasad manusia, yang mana sebenarnya ruh ini bisa saja keliling dunia ketika tidak ada di dalam jasad manusia. Akan tapi ketika Allah sudah mengirim ruh ini ke dalam jasad manusia, maka dia akan terkurung di dalam jasadnya, yang mana segala gerakan jasad akan diikuti oleh ruh, begitu. Dan sedangkan di akhirat ini kebalikannya, jasad yang mengikuti kepada ruh, yang mana sebelumnya ruh yang mengikuti jasad, sehingga pergerakan ruh itu pergerakan jasad, sehingga pergerakan jasad itu adalah pergerakan ruh. Dan ketika di akhirat ini kebalikannya, jasad yang mengikuti ruh. Dan begitu pula banyak orang yang menyatakan dengan keilmuan dunianya yang dia telah dapatkan dengan teori kehidupan dunia, yang mana mengatakan bahwa semua jawaban ini tidak masuk akal. Dan beliau Syekh Al-Bauti menyatakan memang tidak akan masuk akal ketika kita menterkaitkan perihal tersebut dengan teori kehidupan yang kita dapatkan di jamiah, di kampus dan di tempat-tempat lainnya, sedangkan perihal ini cukup di kehidupan dunia saja, tidak masuk dalam kehidupan akhirat. Dan juga ada yang menyatakan bahwasanya siksa maupun kenikmatan ini akan hanya dirasakan oleh ruh saja, sedangkan jasad tidak.
Dan itu Syekh Al-Bauti menyatakan bahwasanya perihal itu ialah pernyataan yang salah. Karena apa? Karena ruh itu datang dari atas ataupun dari Allah, dan dia mengikuti jasad. Karena apa? Karena dia yang diutus ke dalamnya. Bahwa sedangkan sebenarnya dia tetap atau selalu ingin kembali kepada penciptanya. Ketika dia diutus ke seseorang yang kafir, dia tidak bisa, dia tetap mengikuti jejak jasad tersebut, meskipun pada hakikatnya ruh tersebut ini murni ingin kembali kepada penciptanya. Akan tetapi ketika dikirim kepada jasad yang bisa di dalam kenyataannya ini kafir, dia akan mengikuti kepada kesesatannya. Karena apa? Karena dia sudah terkurung di dalam jasad tersebut. Maka pernyataan yang terakhir dari Syekh Al-Bauti bahwasanya siksa maupun kenikmatan ini akan dirasakan oleh jasad saja, maupun antara ruh dan jasad ini tetap ada keterkaitan. Akan tetapi logikanya begini, ruh ini hanya sebatas pengantar siksaan bagi sahibul jasad, yang mana sahibul jasad ini ketika memang berhak mendapatkan siksaan. Dan begitu pun juga sebaliknya, ruh ini juga sebagai pengantar kenikmatan kepada sahibul jasad, yang mana ketika sahibul jasad di sini memang berhak mendapatkan kenikmatan. Syukron dari kami, itu yang bisa kami pahami dari perkataan beliau Syekh Al-Bauti. Syukron minni kafa minni tamal kalam wa rafa'al qalam. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.